আজকে আমরা অত্যন্ত बांग्लादेश में टारगेटेड हिंसा को लेकर फिर से अशांति और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने सोमवार को ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने मेमनसिंह में एक युवा हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और हत्या की निंदा की और बढ़ते धार्मिक उग्रवाद, अल्पसंख्यकों पर हमले और प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाया। ये प्रदर्शन नेशनल प्रेस क्लब परिसर में हुआ, जहां अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाने वाले कई संगठन इकट्ठा हुए। আজকে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে লক্ষ্য করছি, বারবার তাগিদ দেওয়ার সত্ত্বেও, বারবার মিছিল সমাবেশ মানববন্ধন করার সত্ত্বেও সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেমন নিজের দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, এক ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গেছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপুচন্দ্র দাসকে যেভাবে নৃশংসভাবে পিটিয়ে প্রচারণার রসবাদ দিয়ে তাকে আগামীরা করে আগামী সময়ে গাছের সাথে জড়িয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এই ছবি ভিডিও সারা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুদের সংগঠন সমূহ, যেই সকল সংগঠন দীর্ঘদিন থেকে তাদের কান্না, তাদের উপরে নির্যাতন